बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन, इमरान खान साहब से जो मुलाकात की लिस्ट है जनाब वो सामने आ चुकी है। बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान राजा साहब, नियाजुल्लाह नियाजी और भी दो वकला जो हैं वो इमरान खान साहब से जो है वो कल मुलाकात करेंगे और उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन भी है। जाहिर है अलीमा खान साहिबा ने पिछले 2 हफ्तों से तो यही काम इनकी बहनों ने कर रही हैं कि जी वहां पे धरना दे दी और वहां पे फिर आके वाटर कैनन से जो है वो छिड़काव किया जाता है, फिर ये सारे डिस्पर्स होके वापस चले जाते हैं। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट मनाजिर जो है वो देखने में नजर आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये हो चुका है और ये ऐसे जैसे न्यू नॉर्मल चीजें बनाई जा रही हैं कि ये तो हर हफ्ते होना ही होना है। और जो प्रोटेस्ट कर रहा होता है सबसे पहले तो जी उसका यही होता है कि मेरा प्रोटेस्ट जो है वो दुनिया के सामने रजिस्टर हो। तो इस तरह से जब वाटर कैनन चलाए जाते हैं और सब कुछ होता है तो दुनिया जो है वो कवरेज तो देती है ना। तो उनका जो मंसूबा हो सकता है इमरान खान साहब की बहनों का वो तो मेरे ख्याल में पूरा हो जाता है इस सबसे। कल देखते हैं जी अब मुलाकात होती है या नहीं होती, और मेरे ख्याल में मुलाकात इमरान खान साहब की करवानी चाहिए। उनका लीगल राइट है, उस हिसाब से चला जाए, कानून को डील किया जाए, बाकी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और इमरान खान साहब की जी तोशा खाना अपील जो है फाइल होनी है, आप जानते हैं उन्हें सजा तो हो चुकी है। उनको और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, मजमूई तौर पे 17 साल है। अब वो जी साइन कराने के लिए पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स हैं, अपील्स के पेपर हैं, और उसके लिए जी इमरान खान साहब के सिग्नेचर चाहिए। तो खालिद यूसुफ चौधरी साहब जी डियाला की गलियों में भटक रहे हैं और उनकी मुलाकात तो खैर नहीं होनी, लेकिन जो पेपर्स इमरान खान साहब तक पहुंचने हैं वो साइन करवाने के लिए वो जी नहीं हो सका आज, और उनको कहा गया कि कल दोबारा जो है वो आए। और ये बंदा जेल के अंदर जब मौजूद हो तो सुपरिटेंडेंट की मोहर भी चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें जो है जाहिर होनी है। तो ना इमरान खान साहब के कपड़े बताया जा रहा है कि पहुंच पा रहे हैं, ना उनके जो अपील्स के पेपर्स हैं वो साइन हो पा रहे हैं, ना मुलाकात हो रही है। तो मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब तक जो एक्सेस है जनाब वो तो फिलहाल बंद ही नजर आ रहा है, और कब तक ये ऐसा होता है ये पता चल जाएगा। वैसे सहाफी असद तूर साहब के मुताबिक जो उन्होंने रिपोर्ट किया था वो कहा था कि जनवरी में इमरान खान साहब की मुलाकातें खुलनी जो है वो शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता। उसके बाद जनाब अली अनीमा खान साहिबा ने एक चीजें जो है वो कुछ शेयर की हैं, और जर्नलिस्ट से गुफ्तगू करते हुए जनाब अली उन्होंने ये कहा है कि जी मेरी एआई ऑडियोज और जो मैसेजेस हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कहती हैं मैं क्योंकि किसी जो पीटीआई के लोग हैं उनसे ज्यादा मेरी गुफ्तगू नहीं होती है, सलमान राजा साहब से होती है, एक दो लोगों से और होती है, बड़ा महदूद सर्कल। वो कह रही थी मैं उनको ही सिर्फ मैसेजेस वगैरह करती हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे नाम पे जो है वो लोगों को मैसेज भी गए हुए हैं, कुछ अमेरिका से भी मैसेज हो रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि असद कैसर साहब उनको उस दिन कह रहे थे कि जी आपने मुझसे कॉल आई थी और मेरी आपसे गुफ्तगू हुई है टेलीफोन के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने तो आपसे कोई गुफ्तगू नहीं की है। तो असद कैसर साहब ने कहा जी कि वो आवाज तो आपकी है। तो अलीमा खान साहिबा के मुताबिक जी उनकी कोई फेक कॉल जो है उनके नाम पे की जा रही है, और वहां पे पूछा जा रहा था कि आगे का क्या लाया, मतलब क्या स्ट्रेटजी है पीटीआई की। तो लगता ही है कि अलीमा खान साहिबा का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और फोन किए जा रहे हैं, कुछ अंदर की खबरें पीटीआई से निकालने इनके मुतालिक, यही बजाय तो जो उनका क्लेम है नजर आता है। दूसरा जी उन्होंने ये कहा जी कि हमारी मुलाकातें नहीं हो रही, अगर ये पाकिस्तान की अदालतें हमें मुलाकातें डिनाई कर देती हैं, एक दफा ये कह दें मुलाकात नहीं हो सकती, तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो है वो चले जाएंगे। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की अदालतें जो है वो डायरेक्टली ये कहेंगी, कहने की क्या जरूरत है, जब वो ऑर्डर कर भी देती हैं तो सुपरिटेंडेंट साहब नहीं मानते, कोई एसएचओ साहब नहीं मानते। सुहेल अफरीदी साहब 10 दफा आ चुके हैं, अब तक मुलाकात नहीं हुई। हर हफ्ते इमरान खान साहब की बहनें धरना दे देती हैं, तब मुलाकात नहीं होती। तो ये मेरा ख्याल के कहने की जरूरत है। कंटेम्प्ट की पिटीशन तो लगनी ही नहीं है, तो करवाएं या ना करवाएं क्या फर्क पड़ता है, उनको ये कहने की क्या जरूरत है। तो बहरहाल ये जी अलीमा खान साहिबा का कहना था। उसके अलावा जनाब अली राय गुलाम साहब और जो शेख आगा सरवर हैं, दो साहबी, ये जी गिरफ्तार हुए थे कवरेज करते हुए। और बहरहाल अब इनकी जो है वो जमानतों के ऊपर दरखास्त चल रही थी। मियां अली शवाक साहब जी इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो फाइनली इन दोनों की जो है जनाब दरखास्त जमानत मंजूर हो गई है, और अगर तो कोई केस और मौजूद नहीं है तो ये जल्दी ही बाहर आ जाएंगे, रोपकार वगैरह जारी होगी, तो फिर मेरा ख्याल है कल तक इनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है, इन केस के अगला कोई और मुकदमा ना डाल जाए। और उसके अलावा जनाब अली एक बड़ा मसला जो है वो बना हुआ है, और मुनीफ फारूक साहब और अफसार आलम साहब ने जी जाहिर है उनकी वजह से ये मामला जो है वो काफी हाईलाइट हुआ और काफी अंडर डिबेट जो है वो आ गया है। ट्विटर पे जी एक सारिफ हैं अमार सुलंगी साहब, ठीक है जी,
اب یہ اپنے آپ کو وہاں پہ لکھتے تو جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے جی. میں ویسے کسی جرنلسٹ کو نہیں جانتا جن کا نام عمار سلنگی ہو, نہ ہی میرا خیال ہے شاید ہی کوئی جرنلسٹ ان کو جانتا ہو. تو بیسیکلی یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ بڑا کیا کہتے ہیں آپ جسے کہہ رہے ہیں نا باخبر اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. جو ہونے والا ہوتا ہے نا اس کی پریڈکشن یہ پہلے ہی کر دیتے ہیں. عدالتوں کے اندر کیا ہونے والا ہوتا ہے ابھی ہوا نہیں ہوتا, پہلے بتا دیتے ہیں کیا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی بھی کوئی گفتگو باہر ہے تو اس کی تردید بھی آ جاتی ہے اسی اکاؤنٹ سے. اور ابھی ریسنٹلی جسٹس طارق محمود جہانگیری والے کیس میں ابھی فیصلہ آیا نہیں تھا تو انہوں نے پہلے ہی اللہ حافظ کہہ دیا اور ویسا ہی ہوا, ٹھیک ہے جی. اور کافی باخبر اکاؤنٹ جو ہے جناب بتایا جاتا ہے یہ ہے. ایمان مزاری صاحبہ کے والے سے بھی کچھ ٹویٹس ہے کہ جی آپ جو ہے وہ جلدی اریسٹ ہو جائیں گی اور ایسا کچھ ہوگا, تو یہ ظاہر ہے ایک معاملہ تھا. اب ابصار عالم صاحب نے جی اپنے وی لاگ میں کہا جی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کو جی بڑا جو ہے وہ ہی لائکڈ ہم الاٹ, اور وہ بڑی ان کی گڈ بکس میں ہیں, ظاہر ہے ان کے آفیسر ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ مے بی وہ اگلے ڈی جی ایس آئی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اب یہ ابصار عالم صاحب کی خبر ہے, مجھے نہیں پتا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی ابصار صاحب سے ہی پوچھا جا سکتا ہے. تو عمار سلنگی صاحب نے جی اس کی تردید کی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے, اور ساتھ انہوں نے کہا جی کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی بنوں یا نہ بنوں آپ کو کیا پرابلم ہے. اور میں نے پوچھا علیم خان نے آپ کی تنخواہ کاٹ دی ہے, اب میں کروں یا نہ کروں وہ تو فیصل نصیر صاحب کو کہہ رہے تھے. تو عمار سلنگی میں کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پہ, یہ فیصل نصیر صاحب تو نہیں گفتگو کر رہے نا. اب یہ بھی اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ بھائی جان یہ ایسے کیوں لکھا ہوا ہے. اب منیب فاروق صاحب کی جی انٹری ہوتی ہے. اب منیب فاروق صاحب جو ہیں وہ اس وقت کافی قریب ہے ظاہر ہے, اور بڑی خبریں بھی لا کے دیتے ہیں. انفیکٹ چیزیں جو ہے وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اب بڑا سختی ہونے والی ہے, یہ سب کچھ ہونے والا ہے. چلے ٹھیک ہے. اب ان کا کلیم ہے منیب فاروق صاحب کو, انہوں نے کہہ دیا کہ جو عمار سلنگی نامی یہ اکاؤنٹ ہے, یہ جو سارے فرنٹ ٹویٹر کے, یہ جی ادارے کا اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اور آئی ایس آئی سے ہینڈل ہوتا ہے. یہ جی انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایسے ہی کہہ دیا. اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو منیب فاروق صاحب ہی جانتے ہیں, اور یہ بڑی حیران کن چیز تھی کہ وہاں سے ایسا اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے. اور بہرحال انہوں نے کہا جی کہ یہ ویسے ہے, اور ابصار عالم صاحب کو دیکھ لینا چاہیے, انتظار کر لینا چاہیے اس خبر کا. اس کو تو انہوں نے تقریباً ڈینائی کرنے کی کوشش کی طریقے سے. اب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عمار سلنگی صاحب کا اکاؤنٹ تھا, یہ جو سارے فرنٹ ٹویٹر کے, ان کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیو ہو چکا ہے, ٹھیک ہے جی. اب یہ ایکٹیو نہیں ہے ٹویٹر کے اوپر, ان کی ٹویٹس وغیرہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گی. تو اب یہ دو جرنلسٹ کا جی کریم ہے. اب منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ ادارے کا ہینڈل ہے, اور وہاں سے تردیدیں بھی آتی رہتی ہیں. تو بہرحال جس کا بھی اکاؤنٹ ہے بھائی, بہرحال یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ بڑا باخبر اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں. اب جو منیب فاروق صاحب کا کلیم ہے یہ تو ظاہر ہے وہی بتا سکتے ہیں. بہرحال یہ فی الحال تک کی اپڈیٹس ہے. چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.